Salam sejahtera, nama saya Maureen binti Barantis. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 1 bagi subjek manusia dan agama yang bertajuk konsep agama dan masyarakat menerusi perspektif timur dan barat serta pandangan saya terhadap konsep tersebut. Oke, kita masuk kepada maksud agama. Agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib dan sakti seperti Allah. Agama ini kita dapat bahagikan kepada 2 fahaman teis. Yang pertama ialah monoteistik yang mempercayai wujudnya Tuhan yang satu, seperti contoh ialah agama Islam dan Kristen yang mempercayai Tuhan mereka ialah satu sahaja. Dan kedua ialah fahaman politeistik, yaitu mempercayai kewujudan banyak Tuhan. Sebagai contoh Hindu dan Buddha yang seperti kita tahu mereka mempercayai banyak dewa-dewa. Di sini saya sertakan beberapa contoh agama yang mostly dianuti oleh penduduk Malaysia, yaitu agama Islam yang dianuti oleh majoriti kaum Melayu Bumiputera, dan agama Buddha majoriti dianuti oleh kaum Cina, dan agama Hindu majoriti dianuti oleh kaum India, dan agama Kristian dianuti oleh orang-orang Cina, India, dan Bumiputera bukan Islam. Bagi amalan kepercayaan setiap agama pula, agama Islam mempercayai kepercayaan kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul mereka, serta merayakan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha, dan Hari Keputraan Nabi Muhammad. Dan mereka akan berpuasa dalam bulan Ramadan, iaitu sebulan sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri. Mereka juga tidak memakan daging khinzir karena daging ini haram bagi agama Islam. Kepercayaan agama Buddha pula, mereka mengamalkan ajaran Siddhartha Gautama Buddha yang bermula di India. Perayaan utama bagi agama Buddha ialah Tahun Baru Cina, Hari Wesak, dan Pesta Kuih Bulan. Agama Buddha mempercayai kehidupan semula selepas mati. Kalau kamu pernah nampak orang Cina yang sudah meninggal, ahli keluarga dorang akan bakar seperti rumah kertas, uang kertas, itu sebagai bekalan orang yang sudah meninggal di dunia baru mereka. Itu kepercayaan agama Buddha lah. Dan mereka juga mempercayai nasib dan tua yang disebut sebagai Ong dan Feng Shui. Bagi kepercayaan agama Hindu pula, mereka mengamalkan kepercayaan kepada dewa-dewi. Dan perayaan utama bagi agama Hindu ialah Hari Deepavali, Taipusam, dan Pesta Pongal. Mereka juga mempercayai balasan baik dan buruk selepas kematian mereka, serta mempercayai sungai Ganges di India sebagai tempat paling suci untuk membersihkan dosa penganut agama Hindu. Agama Kristen pula mengamalkan kepercayaan kepada Nabi Isa sebagai anak Tuhan yang digelar Yesus Kristus. Perayaan utama bagi agama Kristen ialah Hari Krismas, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Hari Easter sebagai Hari Kebangkitan, dan Good Friday sebagai memperingati hari kematian Yesus di kayu salib. Agama Kristen juga mempercayai pembaptisan sebagai simbolik penerimaan Yesus dalam hidup mereka dan menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup mereka. Dan orang-orang Kristen akan beribadat di gereja seminggu sekali. Seterusnya ialah konsep masyarakat. Masyarakat merupakan orang-orang yang hidup dalam kelompok bersama-sama yang menghasilkan kebudayaan. So, kita dapat simpulkan masyarakat ini merupakan satu kaum yang mempunyai identiti seperti tarian kebudayaan, adat resam. So, masyarakat atau kaum mempunyai identiti tersendiri. So, sebagai contoh saya boleh bagi tarian kebudayaan bagi kaum masyarakat Rungus. So,
kalau kita nampak tarian kebudayaan sesuatu kaum kan, kita boleh tahu dorang merupakan masyarakat atau kaum daripada kelompok apa begitu. So contoh bagi tarian kebudayaan kaum masyarakat Rungus ialah Mongigol Sumundai. So tarian ini akan ditarikan oleh seorang lelaki yang akan mengigol dan beberapa penari perempuan yang akan sumundai di belakang lelaki tersebut. Tarian ini berfungsi sebagai ritual ditarikan bagi tujuan mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam padi dan menuai padi, serta untuk menolak bala, menyemah semangat, dan mengobat penyakit. Saya percaya kaum KDMR yaitu Kadazan Dusun Murut Rungus di Sabah mempercayai tarian kebudayaan mereka untuk semangat padi. Tapi kalau zaman modern, tarian kebudayaan sekarang untuk sebagai persembahan dan tarian di keramaian atau majlis kawin. Alat musik yang digunakan bagi tarian kebudayaan ialah terdiri daripada 7 jenis gong. So, masyarakat ni next ialah perspektif timur. Terdapat 2 bahagian aliran terhadap perspektif timur, yaitu aliran ilmu Huayu dan aliran intuisionism. Bagi aliran ilmu Huayu ini dipegang oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam, Kristen, dan Yahudi yang menekankan pada konsep ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang sejarah yang selari dengan kitab Al-Quran, Injil, dan Taurat. Aliran ilmu Huayu ini menekankan unsur absolutisme yang sepenuhnya terhadap pengetahuan yang diturunkan oleh Tuhan melalui kitab. Dan konsep ini melihat kepada kekuasaan Tuhan yang abadi dan tiada makhluk yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan. Jadi yang paling tertinggi ialah kuasa Tuhan. Tiada yang dapat tandingi kuasa Tuhan. Dan kedua ialah aliran intuisionism. Aliran ini membayangkan sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia yang terpilih, macam manusia yang spesial lah, untuk memperolehi pengetahuan secara gaib melalui mimpi, pertapaan, ilmu laduni, dan upacara mistik. Antara jenis-jenis intuitism adalah animisme, dinamisme, mitos, magis, yaitu kuasa gaib yang luar biasa digunakan bagi kepentingan kehidupan seharian seperti bomo. Perspektif barat pula mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta panca indera dalam menilai muktamadnya sesuatu bidang ilmu pengetahuan dari segi kesasihannya. Perspektif ini, pengaruh sekularisme dan materialisme dan etis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif barat dari segi falsafah epistemologi sejarah mereka. So, disebabkan pengaruh sekularisme, materialisme, dan etis ini menyebabkan kemunculan tokoh-tokoh empirisisme seperti John Locke pada 1632 hingga 1704 Masehi, dan tokoh David pada 1711 hingga 1776 Masehi, dan tokoh-tokoh materialist conception of history seperti Karl Marx yang pada 1818 hingga 1883 Masehi, yang menyumbangkan kepelbagaian kepincangan sosial ke masyarakat dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pensejarahan barat yang mempengaruhi dunia di zaman moden. Dan yang terakhir ialah, pada pandangan saya terdapat 3 pandangan terhadap konsep agama dan masyarakat. Yang pertama ialah meringankan beban emosi seseorang individu apabila berhadapan dengan sesuatu situasi. Seperti yang kita tahu, setiap orang yang mempercayai kepada Tuhan mereka
walaupun macam banyak masalah yang mereka hadapi, mereka percaya bahwa setiap jalan penyelesaian, setiap masalah yang mereka jalani pasti ada jalan penyelesaian, karena mereka mempercayai bahwa pencipta mereka tidak akan menduga mereka melebihi batas dan kemampuan seseorang. Kedua ialah menyediakan sesuatu asas yang kukuh untuk menjadi pedoman kehidupan seseorang. Saya yakin dan percaya setiap agama yang ada di bumi mengajar umat mereka dan menyediakan asas yang kukuh dan baik yang akan diajar dan diturunkan kepada penganut mereka. Sebagai contoh, agama Kristen, asas yang kukuh yang diajar ialah kasih, mengasihi musuh, mengasihi sesama manusia, mengasihi hewan. Jadi kalau seseorang yang ada kasih pasti tidak akan melakukan sesuatu yang jahat. Dan yang terakhir ialah menyediakan identiti seseorang. So seperti yang kita tahu, kalau kita nampak orang, kalau macam dorang pakai rantai salib, atau dorang pergi masjid, atau dorang pergi gereja, kalau orang pergi gereja, kita tahulah orang agama Kristen. Kalau orang pergi masjid, kita tahu mereka beragama Islam. Dan kalau orang pergi temple, kita tahu orang beragama Buddha. Jadi kita boleh nampak identiti seseorang kalau mereka ada agama. So itu ialah physical identity yang ada pada seseorang melalui tempat mereka beribadat. So bagi saya itu 3 sajalah poin utama bagi pandangan saya terhadap konsep agama dan masyarakat. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.